हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आसतु आज आम आलोचना करवा आपर साइकोलोजी 30 टी नुआ नुआ प्रश्न। आपण मैंने जब नुआ अच्छा एवं सब्सक्राइब करनी चैनल देखु। प्रथम प्रश्न अच्छे बाल्यकाल प्राप्त वयस्क होगा पर्यंत डैश एक समय अवधि अटे जहाँकि अनेक विकास परिवर्तन और संबंधित समस्या गुड़ संकेत करें। जार ठीक उत्तर ऑप्शन 2 कैशोर अवस्था। परवर्ती प्रश्न को जीवा। जैविक किंबा मनोवैज्ञानिक विशेषत्व जहाँकि माता पिता द्वारा निजर संतान संतति को आसी थाए ता निम्न रूप में जनाई थाए कौन क्यों ऑप्शन ठीक हम? ठीक हो ऑप्शन 2 अनुवंशिकता हूँ ठीक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न को जीवा। समूहर भिन्न भिन्न सदस्य मानक ठारे देखा जाउथिबा मानसिक किंबा शारीरिक चरित्र संबंध में समूहर हाराहारी भिन्नता किंबा विचलन को कौन कहा जाए? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 2 व्यक्ति मानक भितर मतभेद। 4 नंबर प्रश्न को जीवा। प्रश्न अच्छे किसी छात्र माने अन्य मानक तुलन में एक निर्दिष्ट विषय शौक और पेशा पसंद करिथांती डैश द्वारा यह प्रभेद को सबुठारु भल भाव में बुझा जाइछि। जार ठीक उत्तर ऑप्शन 4 हावर्ड गार्डन को थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रे भल भाव में बुझा जाइछि। 5 नंबर प्रश्न देखंतु। किशोर अवस्था डैश रो विकास पई एक महत्वपूर्ण जार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 निज परिचय पई एक महत्वपूर्ण ठीक उत्तर निजर परिचय। परवर्ती प्रश्न को जीवा। केउ भली भावे जड़े शिक्षक जड़े किशोर ग्राहकों सहित सुसंपर्क बजाय रखा उचित? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 4 सकारात्मक बिना मौखिक संकेत दे मित्रतापूर्ण सामान्य और बिना न्यायपूर्ण व्यवहार करी तार संपर्क को बजाय रखा उचित। बंधुगण आपण जी नुआ अच्छा एवं सब्सक्राइब करना तो आम बहुत नुआ नुआ प्रश्न सब आलोचना करवा निजर परीक्षा जो गुड़िक अति आवश्यक। परवर्ती प्रश्न। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत डैशकर कार्य उपर आधारित अटे? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 2 आल्बर्ट बांदुरा। परवर्ती प्रश्न। जनगणना 2001 अनुसार महिला किशोर मानकरे मोट किशोर जनसंख्यार डैश शतकड़ा सामिल थिला? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 2 46.9। परवर्ती प्रश्न। डैशकर विचार थिला जे पिला माने सक्रिय रूप से वो निजे कार्य अनुभव शिखती? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 3 लेव वाइगोट्स्की तांकर मत थिला जेटा ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 10 नंबर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग और क्राइम 2002 रिपोर्ट अनुसार 20 वर्ष बयस कम बयस ड्रग व्यवहारकर्ता मान भितर डैश शतकड़ा 15 ରୁ 20 वर्ष बयस होता समय ड्रग नेबा आरंभ करिथांती। ड्रग जेटा कि ड्रग्स तार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 40 शतकड़ा। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 11 नंबर। डैश हूँ शिक्षार एक प्रक्रिया जहाँकि परिवेश संबंधी उत्तेजना और स्वाभाविक रूप से होता उत्तेजना भितर संस्था माध्यम होता है? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ हूँ ठीक उत्तर। 12 नंबर प्रश्न देखु। प्रश्न अच्छी डैश गुड़िक आमर सचेत नियंत्रण रही है किसी स्व इच्छा और किसी जाशुनी होता है किंतु यही कार्य गुड़िकर परिणाम अटे जहाँकि जदि भविष्य में पुणी हुए तेबे यह उपरे प्रभावित करें? बढ़िया प्रश्न। जार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 संचालक व्यवहार। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 13 नंबर प्रश्न अच्छी जड़े किशोरी झील को कुहाଯିबा परे मध्य से निजर कोठरी को सफा कले नहीं तेणु तार माता पिता तार फोन को दिन सारा नहीं गले यह डैश एक उदाहरण अटे? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 नकारात्मक दंड। बढ़िया प्रश्न। एमती प्रश्न परीक्षा आसे। परवर्ती प्रश्न। डैश अनेक विकार संख्या को संदर्भित करें जहाँकि मौखिक बिना मौखिक सूचनार अधिग्रहण संगठन प्रतिधारण बुझामणा किंबा व्यवहार को प्रभावित करें? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 1 शिक्षा अक्षमता। जीवा परवर्ती प्रश्न। प्रश्न अच्छी डैश रे पीड़ित एक शिशु कथा हेबा समय निजको उत्तम भाव में व्यक्त करने सक्षम हो पारे किंतु पिला निजर विचार गुड़ी को प्रतिबंधित करुवा स्तर में लेखापी असमर्थ हो पारे? जार ठीक उत्तर ऑप्शन 2 डिस्ग्राफिया हेले एमिति होता है। जीवा परवर्ती प्रश्न। प्रश्न अच्छी
ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ନକଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାରକ ନୁହେଁ? ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆମଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳଟି ବିରତି ସମୟରେ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ଖେଳି ନଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖେଳର ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଗଲା ଓ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିବା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଡେଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିଂସା ଓ ଆକ୍ରମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନକଲ କରିବା କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋବୋଡେଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବାନ୍ଦୁରା। ସେ କିଏ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବାନ୍ଦୁରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବର ଆଲୋକରେ ସ୍ଥିତି ଘଟଣା ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଅର୍ଥ ବନେଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନଫୁସିୟସ୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଓ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଓ ମନେ ରଖେ, ମୁଁ କରେ ଓ ବୁଝିଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବିଚାରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ରଚନାବାଦୀ। ରଚନାବାଦୀ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ପୂର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କର ଶିକ୍ଷା VARK ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନୂଆ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛବି ମ୍ୟାପ୍ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆୟୋଜକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଦେଖି ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗ୍ରେଡ୍ର ସ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। 24 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରନ୍ତି? ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ପରିଭାଷିତ ସମୂହ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚୟନିତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ରାଶିର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ପାଠ୍ୟସୂଚୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାମ କରି ଶିଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ମୋଡ଼ର ଏକ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ନିୟମ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିୟମ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବିଧି ଅଟେ ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାର ଅଟନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ 4 ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। ସେ ବିଧିଟା ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ? ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଖପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଶିଖିବାର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଲୋକାଚାର ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଧି ଭିତରେ କାମ କରିବା ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଠାବ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଯିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଭୂମିକା ବହନ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ 3 ଜଣେ ସୂତ୍ରଧର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସୂତ୍ରଧର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।